dito natin pakawalan yung kalapati natin guys. Oh. Ayan ang habang tulay. Oh. Ayan na sila. Oh. Pakawalan na namin dyan. Oh. Ayan na sila. Oh. Wala kasi tayong training box pa na cut off eh. Dyan natin pakawalan guys. Oh. Ano sila? Puro lalaki to. Puro lalaki. Puro lalaki lang dinala ko eh. Kasi susunod dalang ko lang babae. Lahat naman puro babae. Sige lo. Oh, guys, pakawalan na natin guys. Bahala na sila umuwi guys. Hindi sila umuwi. Oh guys, oh. Guys, oh. Oh guys. Naka-YouTube yun. Sinong maglupit sa inyo. Ayan guys, oh. Ayan na guys, lumapad na sila guys. Oh. Ayan na sila, oh. Ayan. Lukras na sila guys. Bahala na sila umuwi guys. Nandun yung pampuling natin eh. Hello. Oh guys, dito na lang. Bahala na kayo umuwi.